Ini sudah masa koloi opinian sumber. Ini kisah. खुलुमखा सर सानजा जराव सर लोकसभा चौमारी तो सामबाई फेक्या जाने जाने कैंडिडेट रुबाख्या साइमान मान जरते नरन बुखाक्ते साग्लाजाक माने रोखसाउनो जोंबो साइमान खा जे सालका त्रिपुराव CPIM नि कैंडिडेट रोखा फेबा सालथां त्रिपुराव CPI कैंडिडेट रलिया अब हाजराव BJP नि तो कथाजाक BJP बाय त्रिपुरा मथा करि कैंडिडेट न रोखा हाजराव Logi IPF tu tong. Ilogi IPF tu tongo hai pun ama hujang ma haji kisang tong shobor unja kok tikya to kok re enga oba hajarawo ti pramatha bai BJP IPF ti bur ti chukti himana katham kathaja bodol tai nor kyango congress bai compromising ba anustani ne bising jeta candidate mane bising ti bakani lok sabha wo bare batai thani wo bom hai tokkor ngi mano sar update bahai Abo khnadi abo Lok Sabha simia যে কোনো চংমারিও বরংনি এলায়েন্স হবো বাই কাইবসুক বরংনি পার্টি ও এলায়েন্স হকম ক্যান্ডিডেট সাবো বুমুং তামো বাহাই নাইথকিয়া আবো ইস্যু গিয়া আংটি ইস্যু ফানো যে আবো কিসিসা 1% 2% borong thani hoy tongo kitu kubangku borok majority tabok chini I bharat ha kotoro ba chini tripura hasteo borok je I chongmari lok sabha omthun bidhan sabha omthun abo to kotalongya bile ebong o chongmari hai chongmari ya abo bai chini laibuma chini thinang chini chamung numung chini existence chini identity abo belai khai kormi dong inkhai je bui ba je kono voter je kono borok abo bugak no wansobino borok vote nai je tabo chini I bharat ha kotoro Tripura hastio tamu issue bol amani bisingtoi lukurong ni hamkrayong nai I hani hamkrayong nai dofa ni hamkrayong nai abo sudu bukuk bai simi dofa jate yong ya kubui je bol amani bising toi hamkrayong nai abo no wansubino borok boti nai kaje tini Bharatiya Janata Party tai IPF ti motha age borok saisung ba party kuni to mani berada party ko thamungka abo borong strength kiya fan bari mani kelaya abo fan komor mani kelayo tamni bagui taibe sang saran layo abongka o issue ni bagui je borong ni je policy niti ni bagui kaji o niti ni rogui no taklai chongmari omnai ebong taklai chongmari thangnai je taklai 18th Lok Sabha aboni sekarang 17th bar ongkha aboni selai taklai kisa juda bahai juda sar juda bo bahai sar juda hai Lok Sabha omthon ba Bidhan Sabha chongmari tamni bagui kotal hapang snamnan kotal government tuman kotal sambutang ba kotal manifesto program abon implement khainen abo taklai bong nai যেমন বিজেপি বরক NDA বরক কোতাল প্রোগ্রাম তো বনাই যেমন চিনি হাস্তেনি প্রধানমন্ত্রী সাইটম বিকশিত ভারত নি ইমান কাম কক্ত শোনাইনো সাইটম বরক তাই বৈশা প্রধানমন্ত্রী নি আসুকথায় আসুকনানি কিন্তু তাকলাইনি যে চংমানি আবো kotal tai kis mane tai kotal government hapang snamnani simi
अरो बथाक दंगिया जे थांनाय 10 बছর ই বিজেপি চিনি দেশনি যে কনস্টিটিউশন রায়দা চিনি যে স্বাধীনতা আন্দোলননি ইমাংন বরক যেভাবে অবনো সবাইখা আবো হইতে চিনি দেশটো রক্ষা খালানি বাগৈ ও সামুং ই চংমারিও তাবো চংজাংনাই কাজেই তাকলাই শুধু কতাল হাবাং সামনিয়া আবনি লগে চিনি কনস্টিটিউশন ডেমোক্রেটিক যে ফেব্রিক সেকুলার তাই চিনি যে দেশনি মানে তমে হিন্নাই প্লুরালিজম ই দেশ যে একটা হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমান বেবাক ধর্ম থানসা তংনানি আবো তিনি অজরা করিখা এই বিজেপি ভাবে কাজে আবনো ভাইকে দারমনানি ওই ইস্যুতে ভোট দংনাই স্যার তিপ্রামথা বাই বিজেপি কথা যাক বদল অলরেডি নো ক্যাম্পিং চেঙ্গি রেখা সিপিআইএম নিবো ক্যাম্পিং চেমানি তো নুকজাখানো স্যার বলাই বেরমনি হনপানো ক্যাম্পিং নি বিসিং বাসঙ্গ কক খনা মানে তিপ্রামথা বিজেপি কথা ওই হাসতেও সিপিআইএম কংগ্রেস নো সকমই পাই খিবিসি নাই অবাহাই স্লোগান নো খিমিসা খনাও স্যার मुफाय मानसो कम हाराव खोनाबाय सार आं कायसा एग्जाम्पल आं सानाय जे ताकलायनि चंबारिनि रिजाल्ट मावनाय जास्ट कायसा आबो नुजाखा इज मे 24th मार्च चिनि त्रिपुरा बार अर्थात जे जागा एडवोकेट रंगनि इलेक्शन आबनो होनो बार काउंसिल इलेक्शन लोकसभा बा विधानसभा हाय जेमन বিজেপি এন্টি বিজেপি বাগজাখা অরব এন্টি বিজেপি ফোর্স সেভ কনস্টিটিউশন বমুংরি হই সেভ কনস্টিটিউশন ফোরাম সিপিআইএম কংগ্রেস বেবাক কাইসা বরক বদল খাইখা তাই কাইসা আংখা বিজেপি ন আবো খাইয়ই বিজেপি আইপিএফটি মথা বরং তাবো খিল দङ এডভোকেট दङ और इजे बारनी इलेक्शन किंतु और बीजेपी नि मंत्री एमएलए रो थांगई जना अब फाइनाय लोकसभा इलेक्शन सिगां आबोनो जितिनो जों चिनि जात्रा खायनाय आमतिनो सागलाय दङ तो बिया रिजाल्ट दंखा तुमा रिजाल्ट दंखा त्रिपुरा बार काउंसिल नि इतिहास आमती खायई जे लेफ्ट सीपीआईएम नि पैनल वाइसवन दियाको ओंखाय साबा बरक बटनाय और बटनाय किंतु साधारण श्रमिक गया साधारण कामिनी बरक गया एडवोकेट जरा हाई कोर्ट प्रेक्टिस खायनाय जज कोर्ट प्रेक्टिस खायनाय बरक से आसुक आबो कदिन सिगां बीजेपी हाफां आमतिनो योगदान सभा ताबो पत्रिका नुखार योगदान सभा যে ত্রিপুরার জন্য 40 লক্ষ বরক 70 লক্ষ বরক যোগদান সভা খাই বিজেপি বরক যেভাবে প্রচার খাইও তাই ত্রিপুরা রাজ্যেরই 40 লক্ষ বগিয়া 70 লক্ষ বরক না বনে যোগদান সভা হাবখা আমতিনো 400 500 এই এডভোকেট বিজেপি থাঙ্গানি বরক প্রচার দিখা কিন্তু ভোট অঙ্ক জাল তামঙ্কা প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি তাই যে একদম ইম্পর্টেন্ট যে পোস্ট কাইসা বনো বিজেপি नि पैनल जीते मान लिया आबनो इनी सालका ताई सालथां लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सी ताई 7 रामनगर एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी नि अरब रिजाल्ट दंनाय फुनुंनाय बीजेपी रां दङ पैसा दङ बरक फुनुंनाय किन्तु भोट करि सर बार एसोसिएशन जेटा सीपीआईएम बा कांग्रेस नि जेटा कथा जाक जेटा ब्रांचल जेटा नों साका त्रिपुरानि हिस्ट्री टाउन पहिले हमहाके जिदि होनय ओ जिदि माने बा ऑफ विक्टोरी बसकनि लोकसभा इलेक्शन बुझाते कहमबा हामिया बेट इंपैक्ट क्लाइमनसन अबु नां हिनो ओ एडवोकेट बरो होइते फाय ओ एडवोकेट चिरि त्रिपुरा हस्तेनि बेबा सब डिविजन होइते फायो गोनांनि बुसाबो दङ कुरिनि बुसाबो दङ बुकुं बाराबो दङ बुकुं कलबबो दङ हिन्दू दङ मुसलमान दङ ओंखाय
정말은 이슈봉카 세프 컨스티튜션 BJP 옹카 컨스티튜션노 서바이나니 나요 버럭가 컨스티튜션노 가함 동난 나요 그래도 오 이슈도요이 정말이 옹카 এবং ও 정말이요 সেফ কনস্টিটিউশন পেনাল্টিকা ফাইনাল লোকসভা তাই বিধানসভানি উপনির্বাচন হবো ও আবনংনাই আবনি রিফ্লেকশন নাই স্যার নং এসে এলওপি হিসাবে নং বাজাবো নাখা তাবুতো ত্রিপুরা হাস্তেবো সি এ বিনি সি এ 응의 তাবু রুল 응의 থাঙ্কা rules na tuibo kabama borum ni tabo bo kabama shumung asai tongo rules mani yagulo tripura hasebo tripura sarung sakabo kotor mane bipod phaimano financial titi edisio khobjega khanpano bhage kati manai obrong tuibo tripura samasu kurung bisingo koglam salamero tabo mujagi tong sir nang khoroksa LOP leader of opposition 응의 financial o si rule no ba bono banchirane bagai ba kaflane bagai bomha rule tongmai sir আবনি ইমপ্লিকেশন অর্থাৎ আবো তাবো ইমপ্লিমেন্টেশন হই তুমাংনাই আং আবো থাংমন সেকাঙো এই যে আবনো তুইবো যে পলিটিক্স সংখ্যা আবনো বাং বিসা সিরাং সিরাং নাই সিএবি যখন তুবু জাখা 2018 আং আফ্রুবো এমপি দংমানি जों बेलायखे कासो खाबनो 2018 অর্থাৎ 16 लोकसभा abono pass खाइमान लिया 17 लोकसभा वो 2019 ताविसा जिति फाइयो abono pass लाइखा बरो बीजेपी किंतु होल कंट्री आसुक खाइ तुमफ्लाखा जिनि भारत हाकतनि काइसाफानो मति यूनिवर्सिटी कॉलेज IIT IIM और बात करुई सराइरक विभाग नखरखा जीवने जे सराइरक नदिन पॉलिटिक्स खाइया बरफ नखरखा जे तमनि बागै ओ एक तमनि आबो against the spirit of the constitution आफ्रुओ चिनि त्रिपुरा हावबो बीजेपी बादे जों CPIM CPI RSP फरवार्ड ब्लक सिबिया त्रिपुरा मथा IPF की बात रही IPF तो गवर्नमेंट तो तारपरे त्रिपुरा पीपल्स TPF पातालगन्ना जमातिया बरफ लामा नखरखा हैं ओ लामा नखर मानी अब खाबाय खौबो नखर आं अब हाय आफ्रुओ जे ड्रामा खाय नखर आं साया और विश्रामबारी माधवबारी गुलिबुमुसा खाचिनी त्रिपुरा साताखौ आबनरगै TPF হইতে পাতালকন্যা জমাতিয়া তাই মথা হইতে অব মথারব্য তাই আংব গণমুক্তি পরিষদনি আফ্রাং প্রেসিডেন্ট মানে প্রেসিডেন্ট নঙ্গই সুপ্রিম কোর্টও থাङै কেস ফাইল खालायखा अब ताव কিন্তু পেন্ডিং दंखौ ओंखाय आमतै जिनि भारत हा बेरेमो ताई त्रिपुरा हावबो जखन आमतै तुमफ्लाखा 2019 ओ बिल पासङै CAA अंफानो नरेंद्र मोदी अमित शाह आबन इमप्लिमेंट खायरागलिया फ्रक खायमा तंखाब्रम फ्रिज दावि बिसि ब्रय आबनो कारि रागलिया ब्र तामनि बागै बिसि ब्रयतनि सरकार कारण आबति खालायखायनो लुकरम नखने लामाव विशेष खाई जरा यंग जनरेशन तब बदिनो आबनो कारिखा रूल्स किसा मइतो खायदि 11 मार्च इलेक्टोरल बॉन्ड सो 11 मार्च इलेक्टोरल बॉन्ड जखन अनकन्स्टिट्यूशन हनै सुप्रीम कोर्ट साखलायखा जना बीजेपी नरक अनकन्स्टिट्यूशनल एक्ट खायै इ देशनि लुकरमनि हजार हजार कोटी रां नरक लुट खालायखा आबो जखन सारा देश ब्रेमो जखन आबो खालायखा आबोनो भाइखाय खलाबनानि ताई कोनो जागा डाइभार्ट खायनानि ओदिन सनजाव बर साखलाय रेखा रूल्स आबो इमप्लिमेंटेशन नि बागैया बरंनि मकल नताय बैसा किसा
माने कतन दिनानि ओंखाय आबो तमनि बागै चंमारियो बीजेपी नि मुखां न जे मुखां जे बरक सबजाक तंखा गखाम तंखा बा खामै तंखा आबोनो भाइखे किसे नुकजागे खायनानि किन्तु अरबो ताइ किसे नुकजाक खातामो जे बरमनि जे साख्लाय मुंबाय आवाय मुंबाय बिश्रामबारियो जेनि ताखुग्रब नखरमानि गुबै खाबाय खुबबाय आबो खायो बिनि बुकुक्तै कक थाइसा गुरुई सुप्रीम कोर्ट थाङै जारा केस खायनाय बरमनि खुक्तै कक थाइसा गुरुई किन्तु जों सीपीआईएम गणमुक्ति परिषद ओ आइन अंगियासुनिबो जों लामा नखरखा अंग्रुबो लामा नखरखा ताकबो लामा नखरै दङ ताकबो जों खारामथिसाय दङ बरक बिसारा गैया का अरबो बुसिदि नरक बुसुक जरातै कायसे इस्यु जे दफानि हामकरनि कक सागो किन्तु जरा ओंखाय नरक पगै थाङो आबो एकटा इस्यु ताइ इस्यु ओंखान जे सुंमानियानो ताबक एडिसियो इम्प्लिमेंटेशन अंगिया ओंखाय जिनि तुमा खति हमनाय आबो भैक ओ कक टोटली भैक आबनि कुनो भेलु करि तमनि बागै त्रिपुरा हस्तियो नं तबक जिरानिया बा खयरपुर अरनि कोनो पंचायत नं आमुति खायै जिरेनसि मानखां खाय खोना नों मानदाय थांमानो नों बुराखा थांमानो नों बेलबारि थांमानो रस्यबारि थांमानो ओंखाय निनि एडिसि एलाकानि कोनो एड्रेस फुनुगै नों उंगिया ओंगिसिनि कोनो खति उंगिया दिस इज टोटली भैक नंबर 1 नंबर 2 का तुमा त्रिपुरा हस्तियो 2026 जखन डिलिमिटेशन हमनानो ताइ बैसा पार्लियामेंटनि ताइ एसेम्बलिनि जखन जुरिडिक्शन बा बिनि एरिया जखन रिडिफाइन हमनानो आफ्रुओ चिनि त्रिपुरा हस्तिनि जे सेंसास लुकरंनि जे लेखायमानि ओ फिगार फायनाय ओंखाय निनि खुमलुंनि ठिकानावो जाम्पुजला टाकारजलनि ठिकानावो निनि बुमुं कायाफानो निनि कृष्णनगर अभयनगर खयरपुर जिरानिया बुमुं कावै निनि बरक बांखांखाय निनि पार्सेंटेज कमिनाय के ताबक जिनि 2/3 दङ 60 जन बिसिङा 20 जना दङ आफ्रु जखन जों 1/3 दंनानो या 1/3 दङ आफ्रु जखन तेबो कमनानो सीट बारि खानो रमदि 26 त्रिपुरानि एसेम्बली मेम्बर नंबर बारिखा 75 इनके ताबुंनि सामखाय 25 जन नै कारण 1/3 किन्तु आफ्रु जखन सिनि पार्सेंटेज कमनानो एमएलए बारि नै किन्तु निनि 20 जनावनो दंनाया 75 जना बिसिङो नं निनि नंबर हमनानो 10 जना 12 जना इनके जे कमनो सागो एडिसि इम्प्लिमेंट अंगिया आं साइमाइन्डिया जे तिनि आफ्रु जारा सुप्रीम कोर्ट थांनाय आफ्रु जारा ए जे ए बिश्रामबारि माधवबारि सलायरमनो लामा नखरै जारा पुलिसनि जे गुलि बुसकां बसारिनाय बरक तुमावान सोगां साइमाइन्डिया बरनो वानसुमुं तंगदे बरनो मुइतो तंगदे आं साइमाइन्डिया तंखांखाय बरक किसाफानो बुंमान खामो किसाफानो कक साखामो कोनो कक बरनो जों खोनाया काजि आबोनो सरि स्टेट अफ एफेयार्स जे नों जरा कायसा अंखाय नों बाय खरक साबाय बायाब तंखांखाय नों माने सांगातिक नों जबा खायनाय ताइ खरकसा नों बाय बायाब अंखांखाय बुजेसक फानो निनि बागै साया साम तांथुन ना नंखाय आफ्रो कक करै जेमन ताबो बिप्लव कुमार देव तो आफ्रो मुख्यमंत्री तंमाने बनो तो ऑर्डर यो गुली खायनायनि बागै बिप्लव कुमार देव तंफ्रु तो 2021 ए एडिसि चंबारि अंगो इजे बुहनपुर और मथानि जे बरम गनां लिडार थांफ्रु साबो बनो कासखाबा
বিপ্লব কুমার দেব বড় রোগে দে তাও তোমাখানা বিপ্লব কুমার দেব সুখ চিফ মিনিস্টার কাহতাই ক্রুই বুতং ফ্রো এডিসিনি রাননি কোনো অভাব গিয়া এডিসিনি সাখাম নক নামনানি বাগৈ যে রাংসানমানি 22 কোটি বিপ্লব দেব বড় 30 কোটি রাং রুই বসুক কাহাম বড় কিন্তু তামনি বাগৈ এডিসি স্কুল বন্ধ তাবো তামনি বাগৈ এডিসিনি আবো এই আবরক রাংক্রি অঙ্গই বরক যে এই ককতেসা বরক কাজে আবন বা বুঝি নাই নুন নিনি পার্সোনাল নু কাহাম ঠিক আছে নুংবাই আনবো পার্সোনাল কাহাম নো जों पार्सोनल लेवल कुछ फैया किंतु नुंबाई पार्सोनल केबो काहामुंखाय दफानी जातिनि विभाग नुं याकारे रिनाय आबो तो पॉलिटिक्स संगमाया आबो तो जे सुइसाइडल पॉलिटिक्स सर 2019 बिशो जेफ्रो सी ए माबा सी बिनो तो जेफ्रो फाइदन खाबो दसरा मादो बारेबो तो कबमा तिप्रासरो सेमाम जति खरक जे तिप्रासरनि जे आगेनि कुसाम तंनाय बरफ आपरो आगुलिनि जागा फालै बरफ माथांबायखा बरमुरा बा हाथाय कतर बा ताय गुबुन जागा रबो लेफ्ट गवर्नमेंट फाइ जखन एजुकेशन अंखा जॉब अंखा कन्ट्राक्टरी समतांखा हे जत्तनो सुंया किंतु लेफ्ट गवर्नमेंट फाइ जखन बरफ जे तुरक तुरक मकल कियखा रां आजिखा गनांखा ओ कामिनी तिप्रासा फायै आगे आगुलिनि तिप्रासा कामी थाङो तब कामिनी तिप्रासा फायै आगुली फायै कृष्णनगर जागा पायो फ्लैट पायो नंदन नगर तबक एकदम टाउन हाई कैसा खलाइखा अभयनगर बनमालीपुर एडीनगर एमनकि केबो केबो रामनगर बदं ओंखाय जे कक जारा ककनो सानाय बाम फ्रंट लेफ्ट फ्रंट 25 বছর তোমা खलाइखा आं खूब कयनो बर साइमेननि आवै बर संग कगनो आमरनो सुंगना मुसुगो नरक आनु तासुंदी पयला निनि आमावनो सुंदी नंनि जाय अकरा साकरना ब्रह्म सुंदी 78 सकां सिनि तिब्रा सारा बर्तल नखर काय ओ मामा 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 रिक्शावाला मामा हिनो आवो मामा हिनो दुकानदार मामा हिनो तब केबसन मामा हिना गदे आमति खाई चंगाफुओ जे साथक जागो थक जागो तमनि बागै अफ्रोचन केबो नायनायखिनि खायनाय करै साबो अफ्रो आं बमुं सालिया बमुं सागाय आबार केबो जले जाननाय साबो एमपि त्रिपुरा हইতে साबोनि पार्टी सरकार दं त्रिपुरा हইতে এই त्रिपुरा हावा अफ्रो काजे आं बरंनो संनाय ताको बुखो बरक देराय मानो लाइथांजाक सालनो साइमान्यं मानो but there is no wrong if anyone like to rectify like to know the past know the truth there is nothing wrong my humble request to them जना आं केवनो जे पर्सनल केबो आनी आबुकुरुई किंतु ट्रुथ नो कबुइनो सिनानि बागै किसा ऑनेस्ट दंदि हाय हे आं साकाय नुई आनी कक पुतो दाखाय बी ऑनेस्ट इनके अरननिनि आंसर न माननाय सर बस गने लोकसभा चोंमारेबो यासा फासिंगो बीजेपी आईपीएफ टी तिप्रामो था तै बेसा फासिंगो चिकन चिकन ता आसानाय टीएसपी आईएनपीटी तै त्रिपुरालैंड स्टेट कमिटी ओमहर गोबांमा पार्टी रताबो कासबै फाइ दंगो यागला देब्रा जुदा जुदा माने पार्टी रक बेबनो कुथुमै फाइला जा अ जराबो बस लोकसभा चोंमारेबो माने बातै मुबो जति करांगै मानो सर ना खनादि आबो इशू र कोन इशू दंगो जागा तिनी आईएनपीटी आईपीएफटी एनसीटी तैबो गोबां कोक जेनि त्रिपुरा साराव बरक आबो मथा खाखा दस नामखा बुटो बसालायखा केबो हयतो बसालिया किन्तु सबाक लायखा
borok poito khaino khabai khukbaino dofana hamjagwe han hamjai khayo borok bebak androk bebak je hai kono natok khaidani drama khaini khayam hindia ke borongni mangkhunukha 2017 khorok faidi Tripura nungnai hatai kotor kasolaika Delhi borok rohorga khoroksa oro Delhi tabo WhatsApp by loge no second bisingo au phayo Delhi afroni Home Minister Rajnath Singh by kobaglai oro WhatsApp message rohorka video message rohorka manka aboni ulo oro Bidhan Sabha chongmari ongkha Narendra Modi phaikha borok bai borok thansang laikha Kosara Raibar ongkha Himanta Biswa Sharma Asamni Mukhyamantri nongnai tawanati Prime Minister ni je public meeting o damsao basai no Prime Minister na asogri no chini borom ganang thuithang jak botayang jak tabo bono borom rinang sao NC다 borma saka ei to Prime Minister no ang sakki khayang saitongo BJP IPFT kathajak sarkar ongkhai taldok bisingo sung manchinai ongkhai BJP ni vision document tai IPFT ni Tripura ni borok to sung readable Tripura hani borok ongkha double ar Tripura ni borok readable sung mannai sakti readable nok readable rang readable tai to kubun ongnai kaisa modality committee ba import committee ongkha bisidok thangkha o modality committee import committee kaisa minor tapot na khormaya abo thokaiya de abo nongoi tai kaisa bodol kalaika ang abo je borok IPFT rumia IPFT borongni brain krui borok hai thau je NC다 borma hai sum thoku jagia NC다 borma thani written krui amterok thau kitu NC다 borma bai jokhon kok safro to Prime Minister witness tongbole angka tabok tai baisa sadak khajana khlai nai tomo khlai nai tumang nai BJP শুধু ত্রিপুরা হাইয়া চিনি এই ভারত হা কতরত কোনো জায়গাও বিনি কমিটমেন্ট না রাখা নরবিয়া এক্সাম্পল লাদাখ কাশ্মীর ন সবাই লাদাখ ইউনিয়ন টেরিটরি খেলাইকা কিন্তু 6 শিডিউল সানমানি 6 শিডিউল মানিয়া yang Manipur Kukirong suspension of of operation khayui abu khlaika kitu tuma khlaika orbo suktiong ka Amit Shah bhai shashpot tumamkha হাজার কুকি ni nok hok bebak sokjakha sakri thangka 100 জনের বেশি কুকি বুথার jakha tabo kuki student ro medical poranai engineering poranai life from ni totally o Amit Shah no Tripura jo khai tabo o sukti khayo tuma poito khajak nai borong no jara constitution solution ni bagai ba amuti aboni khainani bagai jara khainai ang bomno ang sajaya ang borong undermine khaiya kubui no borok je chini empowerment ni bagai land ni bagai language ni bagai identify khaitamo kitu nung BJP bai thangoi alliance khai nung mannai BJP mane BJP Manipur Kukirong no khotom khlaika Nagaland Nagarong no deprive khlaika Ladakh Ladakirong no thokokha
BJP তাই কুবুন জাগারও হব চিনি ই ভারত হা কতননি যারা সংদুক কলাইজাক বা আন্ডার প্রিভিলেজড বরংনি বাকি ওয়েলফেয়ার খাইয়া কাজে বিজেপি বাই একমাত্র আবং লামাংখা চবা বরং তিনি বিখ্যা খাই হইয়া চবা অংখা আসল লামা হ্যাঁ চবা খাইদি বিজেপি নন কিরি নাই বিজেপি নিন্থানীয় বিনি বখরক মা কমবি নাই কিন্তু বিজেপি नि थाई नों बखरक कमै मानिया नो खतम खाने करो तब नुक तंगसुं मथाबाय नों तब एलायंस संखा ओंखाय मथानि बराव तमनि थानियाव थाङै जयनिं खालाय नों एलायंस खायखाय तो सेम आव बिले प्रेस्टिज बिले डिग्निटी तंनाय बिले के तब मथानि बरंनो बरक क्लाम थाङो बीजेपी ओंखाय नों तमनि बागै नों मथानि बरं क्लाम नों काजे आनी कौंखा नों साकनी वेट नारकदी साकनी अबन बरम नारकदी आमती खाइतो नों बीजेपी थानी तो नों टोटाली नों सरेंडर खाइयै नों जागे बरक किसाब बेलोरी मानी मूल्यरी मानी अब तो खानन रिगला एजे नुखा बेले आं एजे खरंनै बुसुक हाईली एजुकेटेड एक्सपीरियंस ब्रह्म मंत्री सभा खबखा सालसिना सुरि दंखा बिनि कोनो आबरिया पोर्टफोलियो रिया 8 मार्च 2023 जहन अब और वोट टेकिंग खाइप्रो आफ्रो अमित शाह साव फाइदि नरमनो डेपुटी चीफ मिनिस्टर रिनाय ताइबो ए कैबिनेट मंत्री कोनै रिनाय कै ताव डेपुटी चीफ मिनिस्टर बरो थांखा कोनै डेपुटी मिनिस्टर निकप ए कैबिनेट मिनिस्टर खरकसा सो उकिल बरक बसो एक्सपीरियंस्ड बनो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाहायतोय काजे जरा मंत्री अंगनाय बानी दलनि बरगियाम थानो आनी दफानि बर बिनो जुदि बरम रजागियाम खाय आंबो बरम रजागियाम काजे आमति खायनो बीजेपी चिनी त्रिपुरा सरंनो ताई गुबुन पार्टी रंनो थुंतङो आनी कौंका ता थुंजाकदि आबनंखा मेनिसु सर लोकसभा चों मनती नोंनि नॉमिनेशन बुरो सबमिट खायनाय ते कैंपेन रो बुरो सबमिट चेंगो सर ना जों ताबुक तो चिनि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप खायदों चिनि कैंपेन तो सिखन खाउं तमो ए ताबुक तो जों कांग्रेस बाय इंडिया ब्लॉक खालायखा अर्थात एलायंस खायखा सीट शेयर खालायखा ई वेस्ट त्रिपुरा कन्स्टिट्युएंसी 27 थांनाय पाइथाक दिनो और अब ताई 28 पुइलानि दिनो जों आम्बासाव चिनि सालका त्रिपुरानि ए नॉमिनेशन जों अब फाइल खायनाय सर बार एसोसिएशन नि इलेक्शन तो नोंनि जुद नो कप्लाइंग खा मुसु जरते आशावादी बसकने लोकसभा चों मारे वो कप्लाइंग माने नै सर लास्ट क्वेश्चन अब नंखा साइन बांग्लाबे कथाइसा दङ সকালে দিনের দিন কিরকম হবে তার আভাস পাওয়া যায় অর্থাৎ ফুং তুমফ্লাকা হানখাই ও সাল বেলাইকে তুমফ্লানাই ফুং তো হিন তমানি কক বলে কিন্তু যে ফুং হাই তুমফ্লাই দङ ও সাল সাংগত টাইপ তুমফ্লাও ओंखाय और बीजेपी नेता डाक्टर तामसिना बरने प्रभारी अशोक सिन्हा सामानी हम ये बार काउंसिल के इलेक्शन में हमारा विजय का यात्रा हम करेंगे विल सेट आवर विन बाय द रिजल्ट ऑफ दिस बार इलेक्शन पर साइतो सुं साया किन्तु सुं फुनुग्रिखा कारण अब लुकुरक अब आनी कक बाया आंबो कैंपेन खालायखा उकिल लंनि बागै किन्तु जों फातारा मते सिया lawyer they realized it is not my duty to comply the request of CPIM leader not to listen the request of Jitendra Chaudhary but it is my sole duty to save my country, to save our constitution, to save the democratic polity of this country. And they
decisively they have voted for the safe constitution forum, and other forum, the BJP forum, they are defeated. Amti haino Lok Sabha go tamo kami, tamo aguli, tamo tiprasa, tamo non tiprasa, tamo Hindu, tamo Musulman, tini mentally, physically prepared on tomo. Just jorane boy manasin nai, gazal nani babi. Balakin hambai sar, ni nak kuman jorara mana bagai, financial lah hai, kubun nak kuman kau lam tuisan nung bagai hai malai fiu nasa, jorara mana bagai hambai kolom kasar.